Wala. Lima na kami. Garcia. Garcia ng Paul. Sa tres. Wala. Lima na kami. Piña. Wala. Lima na kami. Garcia. Wala. Lima na kami. Cerveras. Cerveras. González. Sa tres. Wala. Lima na kami. Gomel. Tuyo Rejo. Wala. Lorenzo, Pupilla, Gabriel, José Pérez, las 6 segundos de shoot, Gabriel, wala, Silvia. Bakit niyo ko dyan mananalo kayo? Hindi nyo alam pagkagawin. Magsuka ako ko di kita. Lorenzo, Garcia, Pinaza,
Sebelas Bintang, Tepuk Bumen. Sebelas, Bumen, sebelas. Lawan Bintang. Ganon. Talaga. Eh, kuhanin Bintang. nyo. Foul. Lawan Bintang Bumen. First personal foul. Ay, dapat ano, second personal foul na. Level team foul. Personal. Pasok kaya. Sige, subukan mo siya. Ay, huwag niyo kasi subukan. Second foul. Ay, pag-isigaw na kayo. Wala. Wala kami. Out of the ball. Dapat ka lang. Last 20 minutes and 30 seconds. Kabulan na ba makalik? Saka. Mami. Moreno. Gonzales. Cerveras. Tinatay mo natin. Kapalan si Garcia. Garcia Lorenzo. Wala na ni Gonzales. Gonzales Cerveras. Moreno. Dapat di ka manod para masushoot. Villa. Alvarez. Foul. 119. You are here. First personal foul. And second team foul. Personal. Robert Villa. Pasok yan. Sergio. Pasok pa yan. Gonzales. Cerveras. Cerveras sa kapatid. Isa na yan na. Substitution. Garcia out. Santos in. Bawal na lang ball. Si Kuya Mario ng first Bawal. Last 3 minutes and 18 seconds. Pinasa. Pina. 2 minutes na kapag Pina. Gonzales. Gonzales. Atao. Pinasa. Cerveras. Wala. Foul. Foul number 21. Pina. First personal foul. And 13 foul. What is happening? Last 3 minutes. Pasok ang personal. Mama! Bene, oh! Sergio. Wala Gonzales. Wala. Ito mali. Out of court. Timeout. Greenville. Lorenzo na ng bola. Lorenzo. Pag nag-shoot! Bakit? Ako, di ako sinushoot. Maya na ng bola. Maya. Ay! Iba yan? Out of court. Sabi ko! Iskor natin. 11-6 in favor of Greenville. Pinasa. Down. Wala na ng Gonzales.
First position foul. Last 6 seconds. Nelson. David Gonzalez. Isip mo na, kuya! Isip mo na! Hilutin ko papa ko pag nashoot mo yan. Ay, di ko hilutin talaga papa ko. Ano talaga? Just 5. Dapat hindi naman si Rep. Binasa kay Rep. Nasa kayo Rep. Binasa kayo Rep. Hala, ako ba? Ikaw kasi. Okay, makapansay ka natin. Wow. Ito yung ano. Yan, ganyan dapat. Yung kabila, Mananalo dyan ate. Alay dyan. Goal! Tumakbo! Bago goal! Sa press! Ayun na, kuya! Wala. Tara dito, tara dito. Pati ba nakaba ako, men? Meron yan. Okay, kuya, higit ka na. Pasa mo. Tara, punta natin yung mga. Kuya, ipasa niyo sa amin. Shoot ko dito. Yeah. Wait. Yan. The 7-second shot clock. Pero pag 6. One to the game, number 2. Teresa, Tupaul, Baul, Pinasa, Tupaul, Pinasa. Maya, Pembukaan, Abdul Baul, Baul dengan bola, Pinasa, Bapak, tergerak di lingkungan Indonesia. Tingin ang kabila, akala mo mananalo sila. Maya, Sabres, Isa pa. Nice. Hindi lang talaga nila kaya yung bangka. Hindi naman talaga nilang Baul, nakita ko yung Yes! Ayun na yan! Uy! Uy! Yeah! ay naku, dapat ginawa mo na.
Ay, kuya, mga naman. Ganon yun. Paldo. 19. Kuya, ikit Babawi kami sa inyo. Nakapil lang kayo. Wala yan. Wala. Mali. Wala. Wag may shot! Wala. Patama ko! Hindi ko yung ipasa mo! Sorry pa ha. Kuya Maya, ipasa mo! Ay, nawala. Kuya, ipasa mo! Kuya, ipasa mo!
Gonzales, Sabalas. Wala. Pinanuntiya. That's 1 minute and 35 seconds. Pilla. Acabale. That's 1 minute and 38 seconds. Gonzales. Cerveras. Segal. That's 15 Huwag mo na isipin yung tawag. Basta maglaro ka. Bigay ko ito kayo na. Iba, ipasa mo sa sarili mo. Cerveras. Gonzales. That's 10 seconds to shoot. No. Acabale. Wala. Pinanuntiya. Pinanuntiya. That's correct. Juan Rodríguez Garcia. Guerrero, Satanás. Yun. Lorenzo, Piazza, Garcia, Guerrero, Tornado, Gaziani. Uy, hindi pa ako naliligo. Sumigaw ka nga. Para mag... Ay, bago yan si Jane. Hindi kay Kuya Jess to. That's 29 seconds. Gonzales. Oo, nakakita rin. Number 07, Verona. First personal foul. Then taking foul. Kabila. Kabila ilan? 8 yata. Gonzales. Sablan. Second round. Wala tiga. Last 35 seconds. Diana. Dito na, dito na. Second line. Aberford. Mamaya, pag pumunta sila doon, dito ka nadadaan. Last 30 seconds. No. Gonzales. No. Gonzales. Guerrero. Satanás. Wala. Yun! Ganun sana! Sena. Sapa! Oh, tangka na. Ay, lang, tinang! Nuevo Guerrero. González. Nuevo. Cervera. Satanás. Wala Guerrero. Wala González. Wala Guerrero. Lorenzo. Tapos siya. Wala Lorenzo. Malas ah. No. González. Wala González. Foul. Foul number 34. Santos. Second personal foul and first team foul. González, game on the bola. No.
Pinasa, Mireya, foul! Foul number 19, foul! Bounce, second personal foul. Bounce, second personal foul and second team foul. Pasok ang sentro. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo na bola. Lorenzo. Last 6 seconds to shoot. Santos. Down sa Perez. Wala. Save ball. Last 30 seconds shot clock. Lorenzo. Villa. Foul. Basket. Pagkakalabang kita. Foul number 19, Eureka. Second personal foul. Head first team foul. Belsa, Pasakyan. Gonzales. Cervelas. Cervelic. Bawang Santos. Habol lang! Yan! Lorenzo. Diretso mo na! No! Foul! Foul 0-0. Lorenzo. Second personal foul. Head 30 foul. Personal. Para kay Naku. Pasagyan. Second round. Wala na lang ng foul. Lorenzo. Lorenzo. Yan! Sa'yo na! Diretso mo na! Dali! Abang! Sumpa tayo. Lorenzo. Sungkit ulit! Sa'yo na yan pa! Hindi niya mahabol yan. Dating sisiw yan eh. Ge! La! Daan na ako. That's 1 minute and 3 seconds. Papa, wala ka siyang tubig. Kabid ako eh. Personal, Marabilla. Nice! Pagod na sana! Score natin, 44-37. Kami naman. Green team. Second round. Wala. Rebound with foul. Hoy! Yan na! Champion. Africa, pang champion. Woo!
Maya. Pinasa. Brown. Saan nakita rin? 100. Subdivision. Lorenzo Perez personal foul. And Barker penalty. Subdivision. Gonzalez. Green. Taking on. 0-0. Lorenzo. Lorenzo. Ryan Bradley. Bakit why? Pasok. Ryan Bradley. Ryan Goal. Goal na tama mo. Goal. Kasi ang laki niya yun. Pinales. Pinya. Pinaga. Nakita mo. Foul. Ako talaga yun. Number 21. Bulong-buloy. Huwag mo na i-shoot, boss. Marami ka na score. Mamigay ka naman. Pasok yan. Laki nun. Gonzalez na Abuga. Nakasunod pa. Waling pasa, bro. Same down. Ludo! Ludo! Obvious ay, obvious. Ludo! Goal. To Villa. Last 10 seconds to shoot. Villa. Mag-pop. Sa Perez. Wala yan. Gonzalez. Masyado na lakas. Offside. Goal. Goal na number. Yun, nice pass. Shoot nyo na lang kasi ay. Diretso nyo na. Takot sa bola. Yun, nakakita rin. Okay lang yan. Minsan lang kayo makita ay. Second goal.
Elisa. Elisa de la Mora. Villa. Villa González. Luego. Luego. González. Luego. Luego. Segundo. Las 18 seconds shot. Maya. Luego. Yun, nakikita rin. May ganun pala. May mata naman pala, di ginagamit. Huwag mo matanda yan. Ay! Hayaan mo na. Wala! Nice pass! Yun! Ano kita? Segundo. Pasapian. Attack nila ang ating score. All 29. Ball. Abang! Nice pass! Other goal. Maya. Tingin! Maya de la Mora. Maya. González. Pagdali. Goal. Foul. Bola ng Maya. Maya versus Natal in front of the penalty. Goal. Foul. Nakakita rin. Goal number. Sino ba ba? Five. Elisa. Second personal foul. González. Just 1 minute and 12 seconds. Personal. Pasapian. Nice! Second goal. Kuya, ba't di mo pinapos? Sayang ka. And 22-0. Garcia. Dumapo. Bato. Tusados. Dali bro! Kuhanan niyo! Bang, libre sa ilalim! Walang libre sa ilalim. Libre! Ah, bilis! Las 1 minute. Ayaw makagyawan na, babawi ah. Maya. Las 55 seconds. Maya. Leal Santos. González.
Terzo, Barbaritana. Last 15 seconds. Second Barbaritana. Bawa ka din, ha? Nakikita ko. Yan ka ba ito? Goal. Wala! Uy! Wala! Uy, traveling mo! Ano naman daw si Nene? Tumang ka? Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka tumaas din, di ba? Okay lang. Sige, okay lang yan. Igbet! Yes! Nice! Yes! Wala! Next! Yan! Abang! Yoo! Woo! Ge! Wala! Woo! Abang! Wala! Woo! Nice! Las 10 seconds to shoot. Chavez, bola. Las 14 seconds, Shata. Lorenzo. Villa. Foul. Pedro.
Sablay. Second row. Wala. Lumawali. Gonzales. Wala. Wala. Lumawali. Villa. Villa Lumawali. Wala. Villa. Bolsa. Moreno. Sardinas. Gol, Sardinas. Wala. Side of the ball. Timeout attitude. That's 5 minutes and 24 seconds. 4 seconds. Fourth quarter nenta. Oo. Lorenzo. Lorenzo. Sudah memesan. Raul. Sardinas. Raul Gonzales. Brown. Brown. Let's say it out. Lorenzo. Verona. Verona Raul. That's 10 seconds to shoot. Verona. That's 10 seconds to shoot. Datas umilang. Stop. Raul Gonzales. Gonzales na. No. Villa. Señales. Foul. Kinakatawan nila yung dalawa, ito. Bato-bato siya ng dalawa. Kinakatawan nila yun. Gonzales, tsaka yun. Walang sumapa niya na yun. Hala! Match na match sila ito. Spoiled na eh. 59. González, Maya, Maya con Cerveras, Cerveras y Loreño. Maya Loreni, Piña, Lorenzo, Ge! Raúl. Israel, Valenzuela, María Lorenzo, Neng! Piña. Nice pass! Kawawa naman siya. Ingatan yung mga ulo.
1